Hayabusa je misija japanske svemirske agencije JAXA koja je istraživala asteroid Itokawa tokom 2005. godine i prva je misija u istoriji koja je vratila uzorak sa asteroida nazad na Zemlju. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta je misija Hayabusa otkrila o asteroidu Itokawa i vidjet ćemo kako su inženjeri prevazišli brojne tehničke probleme misije, od nekontrolisane rotacije pa do gubitka svih raketnih motora u jednom trenutku. Krajem 80. godina, Japanski institut za svemir i astronautičke nauke, ili skraćeno ISAS, razmatrao je koncepte i izvodljivost misije koja bi posjetila asteroid 1943 Anteros i koja bi prikupila uzorak sa njega i vratila ga nazad na Zemlju. Anteros je izabran kao pogodna meta jer je to tipičan stenoviti asteroid koji potiče iz pojasa asteroida, a pripada podkategoriji poznatijoj kao objekti bliski Zemlji jer ga njegova orbita dovodi relativno blizu naše planete, a to je bilo pogodno iz nekoliko razloga. Jedan od razloga je to što svemirska sonda može da istražuje ovakav asteroid i da prikupi uzorke sa površine, a da pritom utroši malo goriva za korekciju putanje prilikom povratka na Zemlju, jer sam asteroid već ima putanju oko Sunca koja ga dovodi blizu Zemlje. Drugi aspekt koji je razmatran je to što posjeta ovakvog asteroida zahteva dosta manje energije u vidu delta V nego recimo misija ka Mesecu, a što bi omogućilo da svemirska sonda bude manje masivna, a samim tim manje kompleksna i jeftinija. Međutim, uprkos svim ovim faktorima, prilikom prvih analiza ovakvog koncepta tokom 1987. godine, ISAS grupa naučnika je zaključila da tehnologija nije dovoljno napredovala da bi se izvela takva misija, ali japanski tim nije odustao i u narednim godinama je nastavio razmatranje ovakvog koncepta u saradnji sa NASA-nim naučnicima koji su čitavoj temi istraživanja asteroida dali novi polet kroz misiju orbitera Galileo. Naime, 1991. godine orbiter Galileo je krstario ka Jupiterovom sistemu i tokom prolaska kroz pojas asteroida izveo je bliski prolet pored binarnog asteroida Gaspra i Ida, što je bio prvi put da smo vidjeli neki asteroid izbliza, a interesovanje za istraživanje asteroida je dovelo do formiranja zajedničke naučne grupe sastavljene od ISAS i NASA naučnika za razmatranje koncepata budućih misija ka manjim telima. Njihov rad do 1994. godine kulminirao je u misiji prvog orbitera oko asteroida Eros kroz misiju Near Shoemaker, kao i prve misije koja je prikupila uzorak komete Wild 2 i vratila ga je nazad na Zemlju kroz misiju Stardust, a o ovim misijama imam zasebne detaljnije videe na kanalu koje toplo preporučujem da pogledate. Japanski naučnici su međutim imali ambicije za razvoj sopstvenog svemirskog programa koji bi pomerio granice istraživanja asteroida kroz prikupljanje prvog uzorka i njegovog povratka nazad na Zemlju i 1995. godine odobren je razvoj misije koja je nazvana MUSES-C, a koja je nakon lanciranja preimenovana u Hayabusa, što na japanskom znači si visoko. Inženjeri ISAS-a su koncipirali sondu Hayabusa kao tehnološku demonstraciju sa tri glavna cilja. Prvi cilj je bila demonstracija ionskog motora kao primarnog pogona letelice, što je razvijano paralelno sa NASA-inom misijom Deep Space 1, koja je lancirana 1998. godine i prva je demonstrirala upotrebu ionskih motora u dubokom svemiru. Drugi cilj je bila demonstracija autonomnog upravljanja sondom tokom spuštanja na površinu asteroida sa jako slabom gravitacijom, što je posebno bio izazov za dizajniranje sekvence uzimanja uzoraka koja je morala biti potpuno autonomna usred kašnjenja signala od 16 do 20 minuta usred udaljenosti sonde od Zemlje. Treći cilj je podrazumevao uspešno dostavljanje prvih uzoraka asteroida nazad na Zemlju, što je zahtevalo napredni toplotni štit koji bi bio sposoban da izdrži silu ubrzanja od 25 G pri brzini ulaska u atmosferu od 12 km u sekundi ili preko 40.000 km na čas. Dizajneri misije su, imajući sve ovo u vidu, koncipirali sondu ukupne težine 510 kg sa kockastim telom ili takozvanim busom dimenzija 1x1,6 x 2 metra, a sonda se snabdevala električnom energijom putem dve rasklopive solarne ploče dimenzija 2x2,5 metra. Glavni pogon sonde sastojao se od 4 ionskih motora koji su kao gorivo koristili 60 kg ksenona koji se usred mikrotalasnog zračenja pretvara u plazmu i električnim poljem se usmerava i izbacuje iz motora pri velikoj brzini, što daje relativno mali potisak od samo 8 mN po motoru, ali sa prilično velikim specifičnim impulsom od 3000 sekundi.
To u praksi znači da su ovakvi potisnici oko 10 puta efikasniji u trošenju goriva od klasičnih raketnih motora, iako je sila potiska pojedinačnog ionskog motora samo 0,8 grama, visoki specifični impuls znači da ovakav motor može da neprekidno radi mesecima, što dovodi do značajne promjene delta V neophodne za manevre u dubokom svemiru. Pošto ionski motor ovog tipa izbacuje pozitivno naelektrisane ione ksenona, ukoliko ne bi uradili ništa, vremenom bi sama sonda dobila negativno naelektrisanje, čime bi se neutralisao potisak koji pruža ionski motor, i iz tog razloga sonda je dizajnirana da ima takozvane neutralizatore koji imaju funkciju da pretvore izbačeni ksenon u električno-neutralni gas. Neutralizatori na sondi Hayabusa sastojali su se od materijala koji kada se zagreje emituju elektrone, a ti elektroni se zatim spajaju sa atomima ksenona koji se izbacuju iz motora, a ovaj jako interesantan tip potisnika, interesantno, razvili su sovjetski aeronautički inženjeri i definitivno ću napraviti detaljniji video o raznim varijantama i o razvoju ovakvog tipa motora. Pored ovih 4 ionskih motora, sonda je imala i 12 malih raketnih motora koji su korišćeni za reakcijnu kontrolu letelice, a koristili su hidrazin i azotni tetroksid kao gorivo i oksidans ukupne mase 70 kg i njihova svrha je bila za korekciju putanje i orijentacije sonde tokom raznih faza misije. Još jedan vid reakcijne kontrole bili su takozvani reakcioni zamajci ili točkovi u 3 ose rotacije koji ubrzavanjem ili usporenjem mogu da promene orijentaciju sonde u suprotnom smeru bez upotrebe goriva, ali sa cenom uvećanja ugalnog momenta, što vremenom može da dođe do takozvanog zasićenja, a što je prilično interesantan fenomen koji bih hteo da detaljnije objasnim. Zamislimo da sonda ima samo jedan reakcioni točak koji ima istu masu kao sonda radi jednostavnosti. Ukoliko počnemo od situacije gde su sonda i reakcioni točak statični, bilo kakva rotacija reakcionog točka dovodi do jednake i suprotne rotacije čitave sonde i kada zaustavimo reakcioni točak u željenom momentu, sonda ima novu orijentaciju. Međutim, u realnosti, sonda nikada nije idealno izbalansirana, a pritom postoji spoljni uticaji koji utiču na rotaciju poput sunčevog vetra, pritiska fotona na delove letelice ili gravitacione sile koje neuravnoteženo utiču na nju, a sve to znači da ukoliko želimo da održimo stabilnu orijentaciju sonde u svemiru, reakcioni točkovi vremenom moraju da ubrzavaju kako bi kompenzovali ove spoljne sile. Pošto reakcioni točkovi imaju maksimalno ograničenu brzinu rotacije, to znači da vremenom dolazi do zasićenja i kako bi se to rešilo, koriste se reakcioni motori koji vrše silu pokušavajući da okrenu sondu u istom smeru kao i smer rotacije reakcionog točka, čime on može da izgubi nagomilani ugaoni moment i da se tako reći resetuje, a mislim da je to prilično interesantno. Sonda Hayabusa je imala sljedeće naučne instrumente. Kamera za višespektralno snimanje asteroida ili skraćeno AMICA, koja je bila namenjena beleženju fotografija površine asteroida u 7 talasnih dužina od ultraljubičastog do infracrvenog dela spektra sa rezolucijom od par centimetara do par metara u zavisnosti od udaljenosti sonde od površine. LiDAR je instrument koji koristi laserske pulseve za merenje udaljenosti i stvaranje topografskih mapa površine asteroida u rasponu udaljenosti od 50 metara do 50 km sa preciznošću od pola metra do 5 metara. Spektrometar u bliskom delu infracrvenog dela spektra ili skraćeno NIRS je instrument koji meri reflektovanu infracrvenu svetlost sa asteroida kako bi analizirao mineralni sastav površine kroz 64 kanala i omogućava pokrivenost od 10 do 20 metara po mernoj tački. Rentgenski fluorescentni spektrometar ili skraćeno XRS koristi rentgensko zračenje za identifikaciju hemijskog sastava površine asteroida putem fluorescencije izazvane sunčevim zračenjem, kao i relativne koncentracije hemijskih elemenata na površini. Širokougaona kamera za optičku navigaciju ili skraćeno ONCW, kao što sam naziv kaže, omogućava snimanje fotografija asteroida sa širokim uglom, što je korisno za navigaciju sonde tokom prilaska za uzorkovanje, kao i za mapiranje površine. Pored ovih instrumenata, Hayabusa je imala i dodatne uređaje i mehanizme za obavljanje naučnih istraživanja i to su: mehanizam za prikupljanje uzoraka ili skraćeno SEM sastojao se od tube dužine 1 metar koja bi dotakla tlo prilikom sletanja sonde na površinu, a zatim bi zaseban pištoljski mehanizam unutar tube ispalio kuglicu sačinjenu od tantala mase 5 grama u tlo brzinom od 300 metara u sekundi,
a izbačeni materijal bi bio prikupljen u posebnim komorama koje bi zatim bile zapečaćene u kapsulu za povratak nazad na Zemlju. Markeri mjesta uzorkovanja su bile dve sfere prečnika 10 cm napravljene od plastike koje su planirane da budu ispuštene na površinu asteroida pre prikupljanja uzorka, a prikrivene su reflektivnim materijalom kako bi instrumenti na sondi Hayabusa mogli da je pronađu na površini kao pomoć u navigaciji. Minerva je bio maleni sletač ukupne mase 600 grama, prečnika 12 cm i visine 10 cm u obliku valjka, koji je imao za cilj spuštanje na površinu asteroida, gde bi koristeći 3 kamere zabeležio fotografije površine, a snabdevao se električnom energijom koristeći 16 solarnih panela lociranih na stranicama i imao je mogućnost skakanja po površini koristeći rotacioni zamajac. Kapsula za povratak uzoraka nazad na Zemlju imala je prečnik od 40 cm i sferno-konusnu konstrukciju ukupne težine 16 kg, a toplotni štit je bio sačinjen od ablativnog materijala koji bi apsorbovao toplotu povratka u atmosferu brzinom od 12 km u sekundi kroz topljenje i sublimaciju, čime bi se toplotni štit smanjio u masi, ali bi zaštitio uzorke tokom spuštanja na Zemlju. Razvoj sonde Hayabusa je uglavnom prošao bez većih problema krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina, a u međuvremenu astronomi su pokušavali da odrede asteroid za uzorkovanje, što uopšte nije bio lak zadatak imajući u vidu brojne izazove. Još kada je razvijan početni koncept misije tokom 1995. godine, prva meta je bio asteroid 4660 Nereid, koji ima dimenzije 500x300x200 km, što ga čini dosta manjim od prethodno razmatranog Anterosa, koji je imao prečnik od 2 km, a kao rezervna opcija je odabran asteroid 1989 ML, koji je bio malo manji od Nereida sa 300 metara u prečniku. Međutim, do 2000. godine, kada je uveliko teklo sastavljanje sonde, ponovo je došlo do promjene plana, jer je nova japanska raketa, nazvana MV, koja je bila na čvrsto gorivo, eksplodirala prilikom pokušaja lansiranja teleskopa X zraka, nazvana Astro E, a to je dovelo do odlaganja lansiranja misije Hayabusa sa jula 2002. godine na decembar, a pošto je to bilo izvan originalnog lansirnog prozora, planeri misije su morali pronaći novu metu za posetu. Još jedna komplikacija je bilo otkriće problema sa O-ring zaptivkama na sistemu za reakcijnu kontrolu sonde prilikom inženjerskog testiranja krajem 2002. godine, što je ponovo pomerilo lansirni prozor na početak maja 2003. godine, a kao meta je odabran asteroid 1998 SF36, koji je kasnije preimenovan u 25143 Itokawa. Asteroid je dobio ime po čuvenom japanskom inženjeru Hideo Itokavi, koji se smatra ocem japanskog svemirskog programa, a krajem 2002. testovi novih O-ring zaptivki su prošli sve kontrole i sve je bilo spremno za lansiranje početkom 2003. godine. Sonda Hayabusa je uspešno lansirana iz svemirskog centra Kagoshima 9. maja 2003. godine i postavljena je na heliocentričnu putanju, nakon čega su uspešno rasklopljeni solarni paneli, a 27. maja prvi put su upaljeni ionski motori, čije testiranje je trajalo do sredine juna i sve je funkcionisalo kako treba. Hayabusina međuplanetarna putanja podrazumevala je povratak ka Zemlji godinu dana nakon lansiranja, gdje je planirano izvršenje gravitacionog manevra, nakon čega bi se sonda postavila na ispravnu putanju kako bi se susrela sa asteroidom Itokawa tokom 2005. godine. Međutim, krajem 2003. godine sonda Hayabusa se našla pred prvim velikim izazovom, a to je bila serija veoma snažnih oluja na Suncu koje su postale poznate kao oluje noći veštica, a koje su uključivale velike sunčeve baklje i koronalno izbacivanje mase. Pošto je Sunce tokom početka 2000-ih godina bilo na vrhuncu 23. ciklusa sunčeve aktivnosti, koje se kontinualno meri od 1755. godine, za očekivati je bilo da će se desiti ozbiljne erupcije, ali događaj od 28. oktobra 2003. godine je prevazišao čak i najekstremnije procene. Američki sateliti u okviru GEOS sistema, koji se koristi za praćenje svemirskog vremena, zabeležili su erupciju solarne baklje veoma jakog intenziteta koji je maksimizirao senzore na satelitima, što možete vidjeti po naglom skoku šuma na ovom snimku, a to je izazvano velikom količinom X zraka koji su pogodili detektor.
Detekcija je prvobitno procenjena na oznaku X28, što je maksimalna osjetljivost senzora na geos satelitima, međutim kasnije analize su pokazale da je to u stvari bila X45 emisija X zraka, koja je najveća ikada zabeležena i uporediva je sa čuvenim Carringtonovim događajem iz 1859. godine, kada je zabeležena najsnažnija solarna oluja u istoriji. Ova solarna baklja je dovela do veoma snažnog koronalnog izbacivanja mase, što je oštetilo brojne satelite u zemljinoj orbiti, a detektovao je čak i Voyager 2, koji je u tom momentu bio izvan Kuiperovog pojasa, ali i sonda Hayabusa, koja je bila posebno ugrožena zbog činjenice da je bila bliže Suncu nego Zemlja. Inženjeri su odmah nakon ovog događaja uočili da su solarni paneli na Hayabusi oštećeni usled povišenog zračenja, što je degradiralo panele za nekih 3 do 5%, a to je za posljedicu imalo promjenu planirane putanje ka asteroidu Itokawa zbog smanjenja efikasnosti ionskih motora i umjesto planiranog susreta sredinom 2005. godine, to je pomereno za kraj godine. Još jedan problem sa sondom utvrđen je u ovom periodu, a to je da jedan od 4 ionskih motora koji su bili označeni sa A, B, C i D, konkretno motor A, imao problem sa ksenonskom laznicom zbog čega nije bio sasvim pouzdan. Inženjeri su odlučili da ga isključe, a da nastave let sa preostala 3 motora. Tokom 19. maja 2004. godine Hayabusa je izvela gravitacionu asistenciju proletom pored Zemlje na udaljenosti od 3725 km, što je interesantno bio prvi put da je izveden ovakav manevar u kombinaciji sa upaljenim ionskim motorima, a tokom proleta kamera na sondi je fotografisala Zemlju i Mesec kako bi se ona kalibrisala i testirala pre susreta sa Itokavom. Tokom narednih godinu dana, ionski motori su postepeno približavali Hayabusu ka Itokavi, ali usred veće udaljenosti od Sunca i smanjenje efikasnosti solarnih panela usred oštećenja, oni su postepeno gašeni kako se sonda udaljavala od Sunca, a približavala Itokavi. Od početne konfiguracije, kada su radila 3 od 4 motora, smanjenje proizvodnje električne energije natjeralo je inženjere da postepeno gase pojedinačne motore kako bi sačuvali energiju i početkom 2005. godine radio je samo jedan ionski motor, ali sonda se održala na ispravnom kursu. Problemi su nastavili da se nižu kada je 31. jula otkazao jedan reakcioni točak za orijentaciju u X-osi, ali tada je Hayabusa već mogla da uoči svoju metu koristeći kameru za zvezdanu navigaciju, kao i glavnom kamerom Amica, koja je tokom jula i avgusta uslikala Itokavu sa velike udaljenosti, gdje vidimo njegovo kretanje preko udaljenih statičnih zvezda. Pošto Itokawa ima relativno male dimenzije od nekih 500 metara u prečniku, njegova sila gravitacionog privlačenja je dosta slaba i stoga nije planirano da Hayabusa uđe u direktnu orbitu oko njega, već da se održi u heliocentričnoj orbiti blizu asteroida, a to je odlučeno iz nekoliko razloga. Gravitaciona sila asteroida Itokave je oko 1.000.000 puta slabija nego Zemljina, što bi značilo da Hayabusa mora jako precizno da se pozicionira kako bi uopšte ušla u orbitu koja bi na udaljenosti od 10 km trajala oko 45 dana, jer bi orbitalna brzina iznosila samo par centimetara u sekundi. Pošto Itokawa sam po sebi rotira oko sopstvene ose sa periodom od 12,1 čas, inženjeri misije su odlučili da je bolje rješenje da se Hayabusa održi u heliocentričnoj orbiti pored asteroida, a to bi pritom omogućilo brže biranje mesta sletanja jer nema ograničenja za poziciju sonde oko asteroida. Konačno, Hayabusa je stigla do asteroida Itokawa 12. septembra 2005. godine i instrumenti na sondi su sa udaljenosti od 20 km otpočeli beleženje podataka, a kamera je zabeležila ovaj sjajni snimak rotacije kojim je otpočeto mapiranje i potraga za pogodnim mestima za spuštanje i uzimanje uzoraka. 30. septembra Hayabusa se spustila bliže asteroidu na 7 km kako bi boljom rezolucijom fotografisala površinu, a na fotografijama vidimo da ne postoje veći krateri, što je bilo pomalo iznenađujuće, posebno u poređenju sa asteroidom Erosom, kojeg je par godina ranije fotografisala sonda NIR Shoemaker. Za razliku od Erosa, površina Itokave je ispunjena brojnim stenama različitih veličina, od milimetarskih kamenčića od kojih su formirane regije sitnog regolita, pa do najveće stene koja ima 50 metara u prečniku i nazvana je Yoshinodai. Analizom gravitacionog uticaja asteroida na sondu Hayabusa utvrđeno je da Itokawa ima manju gustinu od zemaljskih stena, što ukazuje da je on u stvari gomila šuta koja se slabo drži na okupu usred gravitacije, umjesto da je čvrsto telo kao na primjer Eros.
Ono što je posebno interesantno je što gravitacioni podaci ukazuju da je Itokawa sačinjena od dva tela različite gustine, odnosno da je to originalno bio kontakt binarni asteroid koji je vremenom erodirao u oblik kikirikija kakav vidimo danas. Geolozi su utvrdili 4 regije na površini koje su ušle u selekciju za mesto uzorkovanja i to su pustinja Vumera, zaliv Uchinoura, regija Sagamihara i more Muses. Pustinja Vumera na Itokavi nazvana je po pustinji u Australiji gdje je planirano sletanje kapsule sa uzorcima i ova regija je zanimljiva jer geolozi smatraju da je to krater koji je kasnije ispunjen sitnijim materijalom, ali zato što se u njegovoj blizini nalazi velika stena Yoshinodai za koju su prvo smatrali da je materijal koji je izbačen nastankom ovog kratera. Zaliv Uchinoura je regija ispunjena mešovitim sitnim i krupnim materijalom što ju je činilo pogodnom za prikupljanje uzoraka, a regolit je upućivao da je to geološki mlada formacija koja bi mogla da objasni proces redistribucije materijala po Itokavi izazvan mikrovibracijama ili udarima manjih tela u asteroid. Regija Sagamihara i more Muses su bile posebno interesantne lokacije na Itokavi jer se nalaze između delova asteroida sa različitim gustinama stena, a sadrže najfiniji materijal sa jako malo krupnih stena, zbog čega su to bile najbezbednije lokacije za pokušaj sletanja i prikupljanja uzoraka. Poređenjem prednosti i mana ove dve regije, konkretno nagib terena i orijentaciju solarnih panela prema suncu tokom sletanja, naučnici su odlučili da će pokušaj prikupljanja uzoraka izvesti u regiji Muses, gdje je uočen i maleni krater Kamitsunegawa koji ima par metara u prečniku, a materijal koji je izbačen ovim udarom omogućio bi uzorkovanje materijala malo dublje iz Itokave. Dok se Hayabusa bavila mapiranjem terena, 3. oktobra otkazao je još jedan reakcioni točak, ovaj put zadužen za orijentaciju u Y osi, i sonda je sada imala samo jedan reakcioni točak koji nije bio dovoljan za samostalnu orijentaciju, već je morao biti potpomognut reakcionim potisnicima. Kasnije analize su ukazale da su reakcioni točkovi otkazali kao posljedica upotrebe konvencionalnih ležajeva koji nisu adekvatno testirani na uslove svemira, a pritom je i lubrikant koji je korišćen degradirao brže od očekivanog usled termalnih oscilacija. 7. novembra Hayabusa je izvela prvi test sletanja tako što je prešla Itokavi na 70 metara, a zatim se popela na 500 metara, odakle izbacila prvu marker sferu što vidimo na ovoj fotografiji i ona je sletela na asteroid i kasnije je uočena sa sonde, što je potvrdilo mogućnost sonde da održi orijentaciju tokom sletanja. Zatim je 12. novembra Hayabusa ponovo prišla Itokavi i planirano je da se sa visine od 70 metara odvoji sletač Minerva i 16 minuta kasnije, kada je signal sa Hayabuse stigao do zemlje, potvrđeno je uspešno odvajanje, ali kontrola misije nije zabeležila sletanje na površinu. Prvo su pomislili da je Minerva izgubila kontakt jer je sletela u senku asteroida Itokawa, ali su očekivali da će nakon 12 časova, odnosno jedne rotacije, uspostaviti kontakt, ali nakon ovog perioda shvatili su da do sletanja ipak nije došlo, iako je Minerva i dalje slala signal ka Hayabusi. Kasnije je analizom telemetrije utvrđeno da je Minerva umjesto na 70 ispuštena na visini od 200 metara, baš u trenutku kada se Hayabusa udaljavala od Itokave brzinom od 15 cm u sekundi, a to je značilo da se Minerva od starta kretala dalje od Itokave i tako je odlutala u svemir gdje je postala još jedan sunčev satelit. Na ovom nizu fotografija sa Hayabuse vidimo Minervu i metalni poklopac koji je odbačen prilikom odvajanja, a sama Minerva je vratila samo jednu fotografiju odmah nakon odvajanja gdje vidimo deo solarnog panela Hayabuse, tako da je to nažalost sve što smo vidjeli od ovog interesantnog sletača. Uzgred, ne mogu da ne iskritikujem kameru na Minervi koja ima rezoluciju od impresivnih 160x80 piksela, a i sama Hayabusa ima najveću rezoluciju glavne kamere od 1024x1024 piksela, a primjera radi Viking sletači koji su se spustili na Mars 30 godina ranije imali su kameru slične rezolucije. Tako da mislim da je to zaista za svaku kritiku jer smo prvenstveno vizualna bića i očekujemo da makar fotografije budu kvalitetne. U svakom slučaju, 19. novembra Hayabusa je otpočela sletanje u regiju Muses i na visini od 55 metara izbačen je drugi marker za sletanje, a sonda je polako nastavila sletanje brzinom od 9 cm u sekundi. Kada je došla do 10 metara iznad tla, kontakt je očekivano prekinut jer je komunikacija prešla sa glavne antene na pomoćnu,
ali u početku bilo nejasno šta se dogodilo sa sondom, jer je telemetrija upućivala da je Hayabusa 30 minuta lebdela iznad površine iz nekog nepoznatog razloga. Pošto je primećeno visoko zagrevanje sonde na preko 100 stepeni Celzijusovih, kontrola misije je odlučila da ručno obustavi sletanje i da Hayabusa uzleti, a komunikacija je uspostavljena na udaljenosti od čak 100 km od asteroida. Kasnijom analizom utvrđeno je da je altimetar greškom detektovao prepreku na visini od 10 metara iznad tla, ali pošto orijentacija nije bila povoljna za automatski uzlet na višu visinu, sonda je ušla u bezbednosni režim i Hayabusa je ipak sletela na površinu i 2 puta je odskočila brzinom od 10 cm u sekundi, dok se nije zaustavila i tu je provela 30 minuta. Međutim, bezbednosni režim je nažalost onemogućio aktiviranje sistema za prikupljanje uzoraka i prilikom kontakta sa tlom nije došlo do ispaljivanja tantalskog projektila, pa uzorci nažalost nisu prikupljeni na način kao što je planirano. Ipak, postojala je mogućnost da je kontakt sa tlom mehanički ubacio čestice regolita u sistem za uzorkovanje, koje bi usled slabe gravitacije asteroida tokom 30 minuta uspjele da uđu u kanister za uzorke, pa su inženjeri odlučili da zatvore kanister za svaki slučaj, iako je planiran još jedan pokušaj sletanja samo par dana kasnije. 25. novembra Hayabusa se ponovo približavala površini i ovaj put je ostvaren kontakt sa tlom u trajanju od 1 sekunde, a telemetrija je zabeležila da su 2 tantalske kuglice uspješno ispaljene u tlo i sonda je otpočela uspon, ali je zabeleženo curenje goriva reakcionih potisnika, zbog čega je Hayabusa dobila nekontrolisanu rotaciju i izgubljen je kontakt sa Zemljom. 27. novembra sonda je ušla u bezbednosni režim zbog prekida električne energije, ali 2 dana kasnije inženjeri su uspostavili kontakt sa Hayabusom i utvrđeno je da reakcioni potisnici ne funkcionišu zbog toga što je jedna cijev za gorivo zamrznuta, a najverovatniji uzrok su O-ring zaptivke koje su još tokom testiranja bile problematične. Također, telemetrijski podaci su ukazivali da mehanizam za uzorkovanje možda i nije ispalio tantalske kuglice, jer nije zabeležen signal kontakta sa tlom koji je potreban da bi se aktivirao uređaj, tako da su se kontrolori i naučnici misije nadali da su makar neke čestice prikupljene tokom 2 spuštanja na površinu, ali to će tek vidjeti kada se kapsula vrati nazad na Zemlju. 2. decembra pokušana je stabilizacija sonde, ali je potisak reakcionih motora bio nedovoljan za zaustavljanje haotične rotacije, a narednog dana telemetrija je ukazivala da se jedina preostala osa reakcionog točka, tačnije Z osa, opasno postepeno udaljava od smjera Sunca, što je pretilo da dovede do potpunog prekida komunikacije usled pogrešnog smjera glavne antene u odnosu na Zemlju. Kako bi se to hitno rešilo, domišljati inženjeri su došli na ideju da iskoriste ksenon iz jednog od jonskih motora kao svojevrsni potisnik, tako što su preusmerili gas kroz mlaznice neutralizatora koje su bile pod uglom u odnosu na Z osu i neverovatno uspjeli su da poprave orijentaciju sonde za planirani povratak nazad na Zemlju. Ali ako ste mislili da je tu problemima bio kraj, razočarali biste se, jer je 8. decembra ponovo izgubljen kontakt sa Hayabusom usled nagle nepredviđene rotacije, koja je verovatno izazvana isparavanjem par preostalih kubnih centimetara goriva iz reakcionih potisnika. Inženjeri su izračunali da se sonda nalazi u precesiji oko Z ose rotacije, ali da će se nakon par mjeseci ta precesija umanjiti i sonda će ući u stabilnu rotaciju oko Z ose. Svi ovi problemi značili su da se odustaje od prvobitnog lansirnog prozora za povratak nazad na Zemlju, koji je planiran krajem 2005. godine, i procene su bile da će se orijentacija sonde stabilizovati i usmeriti ka Zemlji do sljedećeg lansirnog prozora krajem 2006. ili početkom 2007. godine. Od kraja januara do marta 2006. godine inženjeri su uspostavili komunikaciju i stabilizovali su Hayabusu planskim ispuštanjem male količine ksenona kroz mlaznice neutralizatora ionskih motora, što je dovelo do usmjeravanja ose rotacije sonde u željenom pravcu ka Zemlji i Suncu, a utvrđeno je da se sonda u tom momentu nalazila nekih 13.000 km od Itokave. Do ovog momenta misija je zaista prošla pakao, imajući u vidu sve tehničke probleme, i pravo je čudo da je uopšte preživela sve izazove, ali htio bih da ukratko svedemo stanje sonde krajem 2006. godine. Jedan solarni panel je oštećen erupcijom sa Sunca, ionski motor A je imao problem sa izbacivanjem ksenona, funkcionisale su 7 od ukupno 11 baterija, potpuno izgubljena reakciona kontrola na svih 12 potisnika i otkazala su 2 od 3 reakciona točka,
mehanizam za uzorkovanje nije odradio posao koje je trebao, a Minerva je izgubljena u svemiru, ali uprko svemu, Hayabusa je čekala lansirni prozor za povratak kući sa mogućnošću da ipak prikupila malu količinu uzoraka sa asteroida. Zaista fascinantno, zar ne? 26. aprila 2007. godine Hayabusa je upalila 3 ionska motora B, C i D i oni su uspešno radili do 29. oktobra kada je završena prva faza putanja nazad ka Zemlji, a sonda je stavljena u stabilnu rotaciju do 4. februara 2009. godine kada su motori ponovo upaljeni za konačno postavljanje putanje za sletanje na Zemlju tokom juna 2010. godine. Ipak, tokom ovog manevra, motor B je postepeno prestao sa radom zbog problema sa neutralizatorom, pa je Hayabusa spala na motore C i D, ali je potom 4. novembra 2009. godine potpuno otkazao i motor D da začini stvari samo par meseci pre planiranog sletanja. Do tog momenta ostvareno je ukupno 2000 metara u sekundi delta V od ukupno neophodnih 2200 metara u sekundi. Inženjeri su užurbano pokušavali da osmisle način da dobiju još 200 metara u sekundi kako misija ne bi bila neuspešna tako blizu kompletiranja. Motor A je imao problem sa ksenonskim delom, a motor B sa neutralizatorom, ali domišljati japanski inženjer Hitoshi Kuninaka se dosetio da probaju da iskombinuju funkcionalne delove ova dva motora kao jedan motor i na iznenađenje svih, to rešenje je bilo uspešno i sonda je na mišiće dobila neophodnih 200 metara u sekundi delta V. 13. juna 2010. godine noćno nebo nad Australijom obasjao je sjajni meteor kada je Hayabusa uporedo sa toplotnim štitom uletela u atmosferu brzinom od 12,2 km u sekundi i dok je sonda potpuno sagorela, toplotni štit je odradio svoj posao i pod padobranom se meko spustio na tlo. Naučnici su željno iščekivali da otvore kapsulu u laboratoriji i da vide da li su prikupljeni uzorci i na njihovo zadovoljstvo pronašli su preko 1500 čestica materijala sa Itokave, što je manje od 1 mg, ali je više nego dovoljno za naučnu analizu i istraživanje. Ove čestice su otkrile da je Itokava asteroid tipa S, odnosno da je njegov hemijski sastav sličan kao kod tipičnih kamenih meteorita, odnosno hondrita, a da je tamna boja Itokave posljedica abrazije izazvane udarima mikrometeorita i efektom sunčevog zračenja. Čestice su otkrile i da je Itokava najverovatnije fragment koji je preostao nakon raspada većeg asteroida, a to je utvrđeno na osnovu prisustva monomineralnih kristala koji nastaju pri visokim temperaturama i pritiscima, ali i po prisustvu termalne rekristalizacije u mineralima, što znači da su minerali nastali unutar većeg asteroida koji je imao diferenciranu unutrašnjost. Raspad ovog tela se dogodio pre nekih 8 miliona godina, što je utvrđeno na osnovu odnosa izotopa u česticama, na što direktno utiče vreme izloženosti kosmičkom zračenju na površini, a pritom činjenica da je Itokava porozna gomila šuta uklapa se u hipotezu da je to fragment preostao nakon raspada većeg asteroida koji se usled gravitacije okupio u asteroid koji vidimo danas. Ova sjajna misija je koštala oko $100 miliona, što je samo delić tipičnih NASInih misija, ali je uprkos brojnim izazovima i preprekama uspela da vrati na Zemlju prve uzorke jednog asteroida i pored toga što je unapredila naše razumevanje sunčevog sistema, velika inspiracija za sve inženjere svemirskih misija jer je pokazala da se nikada ne treba predati, čak i kada stvari ne idu sasvim po planu. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ako želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.